Di ba tayo Mars Pastor para sa mga mensahe? Kaya mapatang dyan agsapa. So, ni-excited sa akin. Good morning. Masya si Apo ni Hajay Muan Ramban Aspol tayo. San ipinsak ni Makatabulan. Sunsikat niya. Praise God, tuloy-tuloy mati tayo kapan adibay siya jet kung siya ay matlang dyan maki adibay sunsikyo ni man dyan every first Sunday of the month. So saya asyalan tayo ni man ngayon sa siya Revelation chapter 2 1 to 7. Revelation chapter 2 1 to 7. Okay, basaan ko verse 1 and unsong batred verse 2 inkaton maksyang siya verse 7. Okay, wala kayo tanda. Verse 1, write this letter to the angel of the church and in Ephesus. This is the message from the one who holds the 7 stars in his right hand, the one who walks among the 7 gold lampstands. Thou hast tried the apostles and hast found them liars. Verse 3, you have patiently suffered for me without quitting. Verse 4. Look how far you have fallen. Turn back to me and do the works you did at first. If you don't repent, I will come and remove your lampstand from its place among the churches. Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what He is saying to the churches. To everyone who is victorious, I will give fruit from the tree of life in the paradise. Masya kay basa ni Santo Anasalto, mang kararag kitumuan. Apisyos may naidangitan, piyan may italakbuan son sikap, ihajay dyan asyalan mi. Ya pito dyan churches. Ya piyan mi dyan pan asyalan, ono pan reflekan apo. Maybe sometimes we are like this. Ya dib kanan mi. Ipil mero dyan samak mi, which is the Lord Jesus Christ. At Lord, sikam apo patuloy ngo dyan on korektar apo irani mistake ni apo sa ino may simpa ina spiritualan dyan panagbiag mi. At nga rod, hadya isyawat mi si patag dyan ngaran ni Kristo. Amen. But before that, ngay kat waranin 10 dyan answeran tayo quiz. Di ba? Every time ngay kat warak ni man ngay kat wara quiz, Bible quiz tayo. Some trivias maybe tan tulong matlang ni asyalan tayo. So nga pel mero dyan question inay ulit huta syum kaamta no ma-remember jud. Sipa ingaran nun ta asuwanen Moses. Huta asuwa to. Si Sipora. Sige kaya man alalangan na dyan. Sipora mo. O si Sipora. Okay? Kayay. Si panguso ta disipulo, ya nang sas non tadaki uno nga, ya waray 5 barley loaves, tan siya dyan fish, 5 tinapay. At si pahotan nakaanap, sun si kato. Diba? Si Andrew. Mayot niya. Kumbaga si Andrew, sa kay iyay dyan, sino rin yung Andrew ira si biyag tayo, I mean si Kristiyano ya, namay siya ngay dyan makaanap ira ni makan si ministry. Di ba? So nga, we can be like Andrew. Next, who was the first king of Israel? Of course, tayo man, si pa?
First king si Israel. So, Si Saul. Oh. Di ba si mistake siya? Si mistake. Ikurektar tayo, no man. Oray mistake niya. Okay, hajay matlang. Si basuta propeta dyan, inda ni whirlwind. Elisha or Elijah? Elijah. Sige na, inasup siya, ingaran siya ng Elijah. Si Elijah. Okay? Word 2 Kings 2:11 naman. In which city were Jesus' followers first called Christians? Siman dyan pilmero gayam dyan na agwagan dyan Christians. Okay? Kung nga trivia mo lang niya, kaya man, aligan na man niya, quiz talaga dyan naman. Anyway, Book of Acts, chapter 11, verse 26. Di ba? Sige naman matlag Bible drill. Acts 11:26. Antioch or Antioch. Okay. Yan singan hayay ngay kat panag-awag iranon ta, kumbaga panag-umsingay. Oh, Kristiyano singan kumbaga panag tingin siya ngay kat man. Nganan balin yan si kato well known no si paman imamati son Kristo kato ni man, they are called Christians. But sad to say si Philippines Christian country kuno. Na magmat ira mamati aligan amin kat mamati son Kristo, di ba? May kanam, what did Jacob name the place where he dreamed of a ladder reaching to heaven? Bethel. Okay. Who was the Roman governor who sentenced Jesus to be crucified? Si Pahutan? Si Pontius Pilate. Very good. Next, what was the occupation of Lydia, the woman Paul met in Philippi? She is a seller of purple cloth. Kamandak-dako. So, actually, she missions ngay kat karakdan uno singan mapansin tayo kat wala iray involved nga i-BBE. Iso nga, God can use you. Ang kan BBE kayo. Agmay ko niya. Aliginak mata may kasi. Wala to pa iray missionary sa BBE niya. Si Ma'am Maria. Si Ma'am Mirna. Tapos, pagutawara pa si Ma Parasiles da. Aida. Ma'am Aida. Okay. So, next. Which Old Testament book has the most chapters? Wara 150 dyan chapters to? Book of Psalms. Good job. And lastly, what river did Naaman wash in to be healed of leprosy? Kanton River Hutan? Wala si internang kula. Si Jordan River. Alright. Ramay ngagpaysuno next time kat magadak ito ni manay nga. Prices, di ba? Anyway. Asan to? Di bali. Anyway, hatan no apay nga nakamangiman ita di Bible quiz. It's a challenge as for us. And we will read the Bible. Read the Word of God, which is connected siya asyalantayo ni man because haya Ephesus or Church of the Ephesus nga they left their iso nga ko kulunta si prayer ko mabadin dyan sikat jungay kat we left our first love. Okay? Or tayo kadib ka ni Apicius. Ya ingas to ira dyan Ephesus. Actually, siya Ephesus siya ngayon singa kumbaga ko na kwanta dyan pinakasentro iyay. Asyakal era iya kumbaga trading center, kumbaga trade center iyay pinakasentro dyan. Asyakal era nantutumpong dyan totoo kung component klase. Dyan
totoo tan waram lang o iray relihiyon, which is related ni man siya kanan tayo. Yeah? Related singan may kwan dyan waramat wiray kompromi dyan relihiyon aya. Ya nansi sinumbangir ang kakaaruba pa'y deasyon aya. Siya sa kilometro waray sa dyan simbaan. Siya kat nanaas kang tayo kapan tungkali. Yan may market. Waray istorya man nansi sinumbangir. Yan singan siya tempo, siya Ephesus haman naging pinaka-sentro niya. Siya Turkey niya ni man dyan modern day. Iso nga wara ipito dyan na churches ng Pilmero dyan asyalan tayo siguro isaro tayo mala yan next din sa bulan. Ay Ephesus nga tayo dyan loveless church. Loveless church. Well known era dyan era ni dyan. They are loveless church. No apay binasa tayo lang danong takay na maasas tayo asan tayo muan niya. Wanto dya American Standard Version to the angels of the church ibasak muan ay niya. Piya ko bungat dyan o diyan iya dyan verse ay no maasas tayo nung ngantoy kabul yinawagan era dyan loveless church. Okay? Verse 2, I know your deeds and your labor and perseverance, and that you cannot tolerate evil people. Now, kuanan na po Hesus Kristo, kuanan na po siyos, yaison si kara, amtak jukdagdaga. Okay? Ya, si kara ngay they labor, they persevere, and ag siya ngay piyan itulok, ikuan tayo dyan, ngaaw dyan sursuro, o no evil people. Siya binasa tayo nung kay siya chapter 2. Chapter 2, verse 2. No, i-compare tayo dyan. Wato dyan, I know you don't tolerate evil people. You have examined the claims of those who says that they are apostles but are not. So talaga ngay dyan, no may pangkap mangon ni Ubdan and Apusius, talaga ngay, we stand for the truth. Which is, di man dyan tempo, war kaumbano, uday dyan, era dyan, sorsoro, right? Yan no mo kuno amtan i-book of Revelation agmo amtan isal and Apusius kumbaga singan ngaya idaot mo ngay hutangay panaka amtan mo so ta paikwan si Revelation familiar kayo tan na wala kami sadakan alanganan. Okay, yet iray pa pastors they are kahit tayo dyan leaders mat lang adayin kito ngay dyan naman even us members amta tayo iraso tangay mystic iyay. We can differentiate so tangay amta tayo from dyan sursuro era ni old pastors era son si kadadyo amta tayo dyan mga defend right namkwado dyan and you have put those who call themselves apostles to the test and they are not and you found them to be false. When verse 2 singin iyak ito dyan timpo and you have perseverance and have endured on my account. Okay. Hatan ikalaingan tayo matlaang niya. Yeah, even though ngatoy mapasamak man son sikat at yung we can still persevere or endure in Jesus' name or in God's name. And have not become weary. So it is possible. Nahadya ira dyan mangyari. It is possible dyan mangyari son sikat at we are not become weary. Si tayo kapan hajay tayo dagdag ngam kato doon, but I have against you that you have left your first love. So parang singan ng kontra yang pasing niman nga tayo di ba kitong orka man simsimba di pasing mo dyan ikwan niya dinibkan mo si Kristo dinibkan tayo i-first love tayo. So siya tayo siya asalan tayo dyan pilmero dyan maasas tayo dyan ngay kathayay. We can defend the truth while our hearts are far from Christ. Possible ba? Yeah, we can still defend, we stand for the truth, but our hearts are far from Christ. Ito yung pasing ni man. Siya, ni man, niya, i-relate tayo, si biyag tayo. No, kumusta ang takadyo niya? Mangkikinumusta kita. Kumusta love life mo, so Apusius?
Kumusta? Nuntan nga ro yan, nuntan naka mga asyam niti. Inyo lay nakaiman, i-relate ko. Yan nuntan nga ikat, nuntan naka mga asyam, siya piyang kontak buwalan ni ulay. Kaunta, sunsi kayo, tanga asyam sunsi kayo niya, kalon ba ang kayo? Yan siya, karakaroon ni man dyan tempo, cellphone, nuntan nga ikat, sulat niya. Siya pa naka-receive ni love letter. Yan every time dyan man, singa piyan tayo dyan sulatan ni ulay, ikadyam tayo, o tatay pa na asyam ha. Yan ang patang sutan dyan, patang sutan ngay, sabak tayo sun na apusyos. Ang patang sutan tayo kapag adibay sun sikato. Namhadya man siputan tayo. Maybe we will also fall into this trap matlang ya. We are busy doing the ministry, but not with the Lord. Doing God's kingdom, but not with the King. Isa nga, nung taon daw kito DJ, did we read the Word of God, at least one chapter or maybe one verse? Nga ngi-remind son si Kam, I will read the Word of God, I will pray. Di ba naman may isan tayo kadib kay Iman? Do you agree with me? Nagpaiso? Ang sakit iningningan yun sikat. Well, actually, ang sikat ay nga, no, ay san amadib ka ni. Salamat at waray partner ni Teo, na kaya kwan dyan. Nuwara nga iray, amta tayo dyan, partners tayo si man. Huta nga tawag nun tan, accountability partner. Mabudin dyan waray man check. So sikam, i-check mo gano man. Di ba itulok tayo, bakdang tayo dyan waray man check. So sikat na dyan. Ya, kumusta mak gano bino man nan basa ak ni haman. Nung siga no may sansiyan singan. Ay haji game Kristiyano digat mahamgas basa kita mala ni ulay. Nunan balin siyan dyan lifestyle mo sutan nan balin dyan singan ipokal tayo ngay. Aliga mala dyan man ngay aliga dyan burden gaya malay panbasa ni selapo. Si pay nakaparasitan di ba? Aliga mala dyan burden sutan ngay ay kaya utang ay mabasa kita. Every day, every Sunday, every siguro fellowship, tayo kaitan nang ipambasa kayo siyan. Namnuog yung iparparasutan, adigat talaga. So, warang naroon tayo na usun si kayo dyan, 30 days yeah, and to develop a habit, then mabadin mala dyan lifestyle. So nga, it is possible dyan, we can defend the truth while our hearts are far from Christ. Kumbaga singan warangay sutangay tayo kay kwanun adayin kita dyan manasal no personal application tayo kita mandikat. Okay, so nga praise God ta wara iray hajay niya every Sunday reminders magpaiso chan isa no kumbaga singan say kausalanan apo siya say nungay kuta puso tayo dyan maknag ginmato kwantud man sa yasalan ako singin na hammer is makan to ita puso tayo sa inong maburbur kwantud pa sing siya no matlang naari dyan siya no isal nan ako siyos diba piyan tun teknikan instum singan teknikan to ngay suta mistake si biyag tayo ya every day ito kaon kisiw si pagatan to yan o yung word we are like sheep yung kita ka uga kisiw ni ulay at tipasing to ngay sisap natan to ka sa ino uno saan i-guide to kan haman ti haman day siyalan ya say kakun siya wayan ni kabusursot na talagang inmarawi mana they have left their first love talaga man backslide haman daira sometimes we are backsliders or kaun in marawi ang kanakita kaun undaw gam si simbahan na aragwi nga dak na tayo sa napo sa war backsliders ngotoy piana sa danay backsliders nga ron hutangay in bu nakan tayo uto wara inan tanang kon ang iari dyan numan slide ka kuno paatras uta ang parasunan at nan slide ni patalikod dili karo mo niya so nga hayay niya maus-usal iasal na apo Diyos sa inong tubngaran to uno derderan to suta puso tayo dyan
bin mato. Kabul ni, ay nga ron, puta tayo kaon ni ira dyan, fame. Okay? Money and everything. Yet, puta kaon tayo nung takayda. Yeah, like dagitoy Ephesian believers. Adaing ira dyan na mangi takder. Okay? Man injure. Yeah? So nga haman, we can defend the truth while our hearts are far from Christ. So we may be great we may be great in debating, but our relationship with God is not on fire matlang. Nuwara era ho taon undaw nga sibal-balay tayo dyan iman sol. Siya kang ka isol ta faith siya. Ada yung kaiton makidibate niya. Namnam ay tayo era numan dyan pan surrender actually. Namno man mango utang art man kuno ta kay singang aligan on fire man. Singa ang mangintag ngay so tangay amta tayo son Kristo. Ang mangintag so ta amta tayo. How many times yan man na encourage kito ni musakbayan tayo after life here on earth. Na di ka namnama ba? Ya tayo kabakan, waray time ba dyan tayo kanamnama dyan, aran matiyak na tanong kabasan.